हाँ, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउसर क्लासेस। आज क्लास रे में सोशल स्टडीज रो मॉक टेस्ट जोटा कि 22 तम रही। पूर्वर आम 21टा मॉक टेस्ट ऑलरेडी सैला। जदि आपण मैंने देखी ना यूट्यूब रे जाइए देखी नियंतु। तो आज क्लास रे आम हिस्ट्री रो 50+ टी क्वेश्चन आम डिस्कसन करबा। निहाती एग्जाम आसला भाई क्वेश्चन टी रही। तुम जो एंशिएंट पीरियड रे आमर जो सिलेबस रही तारी उपर आज क्लास रे क्वेश्चन रहिबो। तब मैंने वीडियोटी को फास्ट टू लास्ट जाके देख। जदि चैनल के नुआ आछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। जदि वीडियोटी भल लगुची ताले लाइक कर। तो चलंतु स्टार्ट करिबा। कौन सब क्वेश्चन रही देखिबा। फास्ट क्वेश्चन देला जे भेरी घोष परिवर्ते धर्म घोष केउ युद्धर फल स्वरूप देखा देइथिला। ये जो भेरी घोष परिवर्ते धर्म घोष केउ युद्धर फल स्वरूप देखा देइथिला। बक्सर युद्ध ना कलिंग युद्ध ना हैदर पीस युद्ध ना विदर्भ युद्ध। तो केउ युद्ध ऑप्शन बी हबो जोटा कि कलिंग युद्ध। तापर क्वेश्चन केउ शिलालिपि रे अशोक तांको कलिंग युद्ध संपर्क रे लिपिबद्ध करिसंती। सबू क्वेश्चन गुड़िक इंपोर्टाट क्वेश्चन तुम मैंने निहाती वीडियोटी को फास्ट टू लास्ट संगे देख। जो मैंने भी क्लास रे आसुचंती समस्ते गोटे गोटे लाइक करिबो। समस्ते गोटे गोटे लाइक करदेव। तापरे आर आंसर कौन हेबो त्रयोदश ना विंश ना पंचम ना द्वितीय। केउ शिलालिपि रे अशोक तांको कलिंग युद्ध संपर्क रे लिपिबद्ध करिसंती। ऑप्शन ए जोटा कि त्रयोदश। तापर क्वेश्चन केउ स्तंभ रे अशोक निजको बौद्ध धर्म प्रतिरक्षक बोली लिखिसंती। केउ स्तंभ रे अशोक निजको कौन बौद्ध धर्म प्रतिरक्षक बोली लिखिसंती। तांकर धर्म कौन थिला बौद्ध धर्म थिला। अशोकंकर बौद्ध धर्म थिला। एटा टी मन रखिथिबो। कौन देखिबा सहसाम स्तंभलिपि ना गुजार स्तंभलिपि ना बैराट स्तंभलिपि ना सारनाथ क्षुद्र स्तंभलिपि। तो बौद्ध धर्म प्रतिरक्षक बोली लिखिसंती। से कौ स्तंभ रे लिखिसंती ना आमर सारानाथ रे लिखिसंती जोटा कि सारानाथ क्षुद्र स्तंभलिपि। ऑप्शन डी होची तमनकर राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन देला जे अशोक तृतीय बौद्ध सम्मेलनी केउठारे आयोजन करथिले। अशोक तांकर जो तृतीय बौद्ध सम्मेलनी से केउ जगार आयोजन करथिले। कुशीनगर ना पाटलिपुत्र ना सारानाथ ना कपिल वास्तु। तो आंसर है ऑप्शन बी जोटा कि पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तांकर कैपिटल थिला। तो ऑप्शन बी होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देला बौद्ध ग्रंथ मिलंड पाल्ला रे काहांकु मिलंड बोली चिन्हित करा जायछि। अलेक्जेंडर ना अपोलोडाटस ना मेनांडर ना डेमेट्रियस। तो काहाकु ना ऑप्शन सी हबो राइट आंसर जोटा कि मेनांडर। तापर क्वेश्चन देला जे मेनांडर को प्रचलित मुद्रा भारतर केउ स्थान रे बहुल भावे आविष्कृत होईछि। उत्तर प्रदेश मथुरा पंजाब तक्षशिला। मेनांडर को प्रचलित मुद्रा भारतर केउ स्थान रे बहुल भावे आविष्कृत होईछि। तो ऑप्शन टी हबो जोटा कि तक्षशिला रे। तापर क्वेश्चन रुद्रदामन शासन संपर्क रे बहु तथ्य केउ शिलालिपि रु जणा जाए। रुद्रदामन शासन संपर्क रे बहु तथ्य आमे केउ शिलालिपि रु पाई थाउ। चारिटा ऑप्शन देखिबा। जूनागढ़ जूनागढ़ ना धौली ना येरागुड़ी ना सोपारा। तो रुद्रदामन शासन संपर्क रे आमे कोड पाई थाउ ना जूनागढ़ रु पाई थाउ जोटा कि ऑप्शन ए होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन रुद्रदामन प्रजा मानक मंगल पाई सुदर्शन ह्रद पाखरे कौन निर्माण करथिले। हमर जो रुद्रदामन प्रजा मानकर मंगल पाई सुदर्शन ह्रद पाखरे कौन निर्माण से करथिले। नलकूप
ପ୍ରାସାଦ, ବନ୍ଧ ନା ସ୍ନାନାଗାର? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି ସେ କେଉଁଟା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କେଉଁ ବଂଶର ପରାକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଶକମାନେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ନା ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ନା ନନ୍ଦ ବଂଶ ନା କୁଷାଣ ବଂଶ? ତ କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଗୁପ୍ତ ବଂଶ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁଷାଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା କୁଦଳା, କାଡଫିସେସ୍ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡଫିସେସ୍ ନା କନିଷ୍କ ନା ବାସିଷ୍କ? ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ପଚାରିଛି, ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ସେ କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ଯେଉଁଟାକି କୁଦଳା କାଡଫିସେସ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡଫିସେସ୍ଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା ବୋଲି କେଉଁ ପ୍ରମାଣରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡଫିସେସ୍ଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା ବୋଲି କେଉଁ ପ୍ରମାଣରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ? ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ଯେ ଦେଶରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ନା ଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, ନା ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କଟୁଥିଲେ, ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଚୁର ମଣି ଓ ହସ୍ତଦନ୍ତ ଥିଲା। ତ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡଫିସେସ୍ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ନିଜକୁ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଦେବରାଜ ନା ରାଜଧିରାଜ ନା ମହୀଶ୍ୱର ନା ଈଶ୍ୱର? ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡଫିସେସ୍ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ନିଜକୁ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସି ମହୀଶ୍ୱର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ? ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ କିଏ ଥିଲେ? ଚରକ ନା ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ନା ନାଗାର୍ଜୁନ ନା ଅଶ୍ୱଘୋଷ? ତ ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଆମର କିଏ ଥିଲେ? ନା ଅଶ୍ୱଘୋଷ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କନିଷ୍କଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ନାମ ପୁରୁଷପୁର ଥିଲା। ଏହି ପୁରୁଷପୁରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କନିଷ୍କଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ପୁରୁଷପୁର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରୁଷପୁରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ପୁରୀ ନା ପାଟନା ନା ପାନିପଥ ନା ପେଶୱାର? ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପେଶୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷପୁର ଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ପେଶୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ଶାସକ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ? ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ଶାସକ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ? କନିଷ୍କ, ଅଶୋକ ନା ଖାରବେଳ ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ? ତ କିଏ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କନିଷ୍କ। ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ କନିଷ୍କ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଅଶ୍ୱଘୋଷ, ନାଗାର୍ଜୁନ ନା ବସୁମିତ୍ର ନା ଏଜିସିଲସ୍? ଅପସନ୍ ସି, ଯେଉଁଟାକି ବସୁମିତ୍ର ହେବ, ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କନିଷ୍କ ପେଶୱାର ଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ମଠ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମଠ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା? ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ନା ବୌଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ନା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦେବା କେନ୍ଦ୍ର ନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମ ସଭାଗୃହ? ତ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେ ବୌଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତ୍ରିପିଟକର ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ତାକୁ କେଉଁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଇଥିଲା, ସେଠାରେ ତ୍ରିପିଟକର ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ତାକୁ କେଉଁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ବିଦଶା ନା ବ୍ୟତିରେକ ନା ବିହଙ୍ଗ ନା ମହାବିଭାଷା? ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମହାବିଭାଷା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କନିଷ୍କ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ?
कनिष्क केउं धर्म को राष्ट्र धर्म रूपे घोषणा करथिले? जैन धर्म ना बौद्ध धर्म ना ख्रीष्ट धर्म ना इस्लाम धर्म? ऑप्शन बी जोटा कि ख्रीष्ट धर्म। ख्रीष्ट धर्म को राष्ट्र धर्म रूपे घोषणा करथिले किए ना कनिष्क। तापर क्वेश्चन, प्रज्ञा पारमिता सूत्र शास्त्रर रचयिता किए थिले? प्रज्ञा पारमिता सूत्रर शास्त्रर रचयिता किए थिले? नागार्जुन ना माठर ना अश्वघोष ना चरक? ऑप्शन ए होची राइट आंसर हेबो जोटा कि नागार्जुन। तापर क्वेश्चन देला, निम्नोक्त मानक मध्यरु किए सातवाहन वंशर श्रेष्ठ नरपति थिले? चारिटा ऑप्शन देछि ता भितरु किए सातवाहन वंशर श्रेष्ठ नरपति थिले? सिमुक ना सातकर्णी ना पुलमानी ना यज्ञश्री सातकर्णी? ऑप्शन डी हम राइट आंसर जे कि यज्ञश्री सातकर्णी। तापर क्वेश्चन, सातवाहन साम्राज्य केउं देश सहित वाणिज्य कारोबार करुथिला? मध्य एशिया ना ऑस्ट्रेलिया ना पोलैंड ना इराक? सातवाहन साम्राज्य केउं देश सहित वाणिज्य कारोबार करुथिला? ऑप्शन ए जोड़ा कि मध्य एशिया। तापर क्वेश्चन देला, एमानंक मध्यरु केउंटी सातवाहन राजत्वर वैशिष्ट्य अटे? चारिटा ऑप्शन देखिबा, वैदेशिक शत्रु को दमन करिबा ना आर्य सभ्यतार विकास करिबा ना आर्य और द्राविड़ संस्कृति मध्य समन्वय सुरक्षा ना बौद्ध धर्मर प्रसार लाभ करिबा? तो ऑप्शन सी हम राइट आंसर जोटा कि आर्य और द्राविड़ संस्कृति मध्य समन्वय सुरक्षा करिबा। तापर क्वेश्चन, ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दीर प्रथम भागरे केउं सातवाहन शासक शक पल्लव और जवन प्रभृति वैदेशिक मानू पराजित करिपारिथिले? सिमुक ना सातकर्णी ना गौतमी ना शक्तिश्री? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जोटा कि सातकर्णी। तापर क्वेश्चन, चेदी राजवंशीय राजा माने साधारणतः केउं धर्म पृष्ठपोषकता करथिले? तो चेदी राजवंशीय राजक माने साधारणतः जैन धर्मर पृष्ठपोषकता करथिले। ऑप्शन डी होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन, कलिंगर चेदी राजवंश निम्नोक्त मध्यरु केउं नामरे नामित होइथिबार जणा जाए? कलिंगर चेदी राजवंश निम्नोक्त मध्यरु केउं नामरे नामित होइथिबार जणा जाए? गजपति ना कलिंगाधिपति ना महामेघवाहन ना ऐर? तो ऑप्शन सी हम जोटा कि महामेघवाहन। तापर क्वेश्चन, महामेघवाहन द्वारा शिशुपालगढ़ ठारे कलिंग राज्यर जो नूतन राजधानी निर्माण करथिले ताहा कलिंग नगर थिला। एही कलिंग नगर केउं ठारे अवस्थित? भुवनेश्वर ना जाजपुर ना केन्दुझर ना गंजाम? तो ऑप्शन ए हम राइट आंसर जोटा कि भुवनेश्वर। तापर क्वेश्चन देखिबा, खारवेलଙ୍କ राजत्वर विवरणी जानिबा पई आंभे केउं अभिलेख गुड़िक उपरे निर्भर करिबाकू हुए? खारवेलଙ୍କର राजत्वर विवरणी जानिबा पई आंभे केउं अभिलेख गुड़िक उपरे निर्भर करिबाकू हुए? जौगढ़ अभिलेख ना एरागुड़ी अभिलेख ना उदयगिरी खंडगिरी अभिलेख ना राजुलमंडगिरी अभिलेख? तो ऑप्शन सी हम जोटा कि उदयगिरी और खंडगिरी अभिलेख। तापर क्वेश्चन देला, उदयगिरी हाथी गुंफा अभिलेख केउं लिपि लेखा जाइछि? उदयगिरी रे आमर जो हाथी गुंफा अभिलेखटी अच्छी सेटा केउं लिपि लेखा जाइछि? ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी, इस्लामी? तो ऑप्शन ए हम राइट आंसर जोटा कि ब्राह्मी लिपि रे लेखा हेछि। तापर क्वेश्चन, तापर क्वेश्चन देला, 1948 साल रे शिशुपालगढ़ ठारे भू खनन करा जाई जो प्राचीन नगरी उद्धार करा जाई अछि ताहा केउं नगरी अटे?
1948 ସାଲରେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ଠାରେ ଭୂଖନନ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ନଗରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ତାହା କେଉଁ ନଗରୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ହରପ୍ପା ନଗରୀ ନା ବୌଦ୍ଧ ନଗରୀ ନା ଜୈନକୀର୍ତ୍ତି ନଗରୀ ନା କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ, ଅପସନ୍ ଡି। ତାपर କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସାତବାହନ ଶାସନର ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା? ବିଦ୍ୟାଧର ଓ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନା ଭୋଜକ ଓ ରଥକ ନା ଚୋଳ ଓ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ନା ସତ୍ୟପୁତ୍ର ଓ ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣି। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସାତବାହନ ଶାସନର ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଭୋଜକ ଆଉ ରଥକ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାपर କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଜୈନ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ? ଜୈନ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ପରିଚିତ? ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ, ମଥୁରା, ଉଦୟଗିରି, ଧବଳଗିରି। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଯେଉଁଟାକି ମଥୁରାକୁ ଜୈନ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ। ତାपर କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଖାରବେଳ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର କେତେ ବର୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ଠାରେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେ ଖାରବେଳ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର କେତେ ବର୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ଠାରେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ନା ସପ୍ତମ ବର୍ଷ ନା ନବମ ବର୍ଷ ନା ଦଶମ ବର୍ଷ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଟାକି ନବମ ବର୍ଷ। ତାपर କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମଗଧର କେଉଁ ସମ୍ରାଟ କଳିଙ୍ଗ ଜୟ କରି କଳିଙ୍ଗ ଜିନ ପ୍ରତିମାକୁ ମଗଧକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ? ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ ନା ଅଶୋକ ନା ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ। ତାपर କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଲା ଯେ ଉଦୟଗିରିରେ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫାର 4ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ଚିତ୍ରାବଳୀ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି? ଜୈନ ଧର୍ମର ନୀତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନା ଖାରବେଳଙ୍କ ଶାସନ ନୀତି ନା ଖାରବେଳଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଜିନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ବିଜୟ ସଂକେତ ନା ଖାରବେଳଙ୍କ ଦିଗ୍ବିଜୟର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଉଦୟଗିରିରେ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫାର 4ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ଚିତ୍ରାବଳୀ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନା ଖାରବେଳଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାपर କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଖାରବେଳ ଶାସନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେତେକ ଉଚ୍ଚ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେନାପତି, ଭଣ୍ଡାଗାରିକ, ଦଣ୍ଡପ୍ରାଶିକ, ଦୈବାରିକ ଓ ପ୍ରତିହାରୀ ଆଦି। ଏହି ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭଣ୍ଡାଗାରିକ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ସେନାବାହିନୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନା ସେନାବାହିନୀର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଯେଉଁଟାକି ସେନାବାହିନୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସେ କରୁଥିଲେ। କିଏ କରୁଥିଲେ? ଭଣ୍ଡାଗାରିକ ମାନେ। ତାपर କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କଳିଙ୍ଗର କେଉଁ ଶାସକ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୈନ ଧର୍ମ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଖାରବେଳ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ରାଜର୍ଷି କର କୁଣ୍ଡଳ। କଳିଙ୍ଗର କେଉଁ ଶାସକ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୈନ ଧର୍ମ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ? ରାଜର୍ଷି କର କୁଣ୍ଡଳ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାपर କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମଥୁରା ବିଜୟ କରି ଖାରବେଳ କେଉଁ ତୀର୍ଥଙ୍କରଙ୍କ ବୃକ୍ଷ କଳ୍ପବଟର ଏକ ଶାଖା କଳିଙ୍ଗକୁ ଆଣିଥିଲେ? ମଥୁରା ବିଜୟ କରି ଖାରବେଳ କେଉଁ ତୀର୍ଥଙ୍କରଙ୍କର ବୃକ୍ଷ କଳ୍ପବଟର ଏକ ଶାଖା କଳିଙ୍ଗକୁ ଆଣିଥିଲେ? ଆମର ତୀର୍ଥଙ୍କର କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି? 24ଟି ଅଛନ୍ତି। ତ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଋଷଭନାଥ ନା ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ନା ମହାବୀର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ନା ଆରିଷ୍ଟ ନେମି। ଅପସନ୍ ଏ ଯେଉଁଟାକି ଋଷଭନାଥ ଆଣିଥିଲେ। ତାपर କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରାଚୀନ ଜୈନ କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରାଚୀନ ଜୈନ କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଧଉଳିଗିରି, ପିଥୁଣ୍ଡ ନଗର ନା ଲଳିତଗିରି ନା ରାଜଗିରି। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଯେଉଁଟାକି ପିଥୁଣ୍ଡ ନଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା।
तापर क्वेश्चन हाथीगुंफा अभिलेखर 1400 पंक्ति लेखा अछि खारबेल जपद्यापक अर्थ कायिक विश्राम निमंते कुमारी पर्वत गात्र रे गुंफा मान खोलिथिले। एही कुमारी पर्वत केउ पर्वत को कुहा जाइछि? खंडगिरी, धौलीगिरी, उदयगिरी ना ललितगिरी? ऑप्शन सी हम राइट आंसर जोटा कि उदयगिरी को कुहा जाइछि। तापर क्वेश्चन संगम जुगरे राज्य गुड़िकरे की प्रकार शासन परिचालित हेउथिला? संगम जुगरे राज्य गुड़िकरे की प्रकार शासन परिचालित हेउथिला? गणतंत्र, राजतंत्र, एकछत्र ना प्रजातंत्र? ऑप्शन बी हम जोटा कि राजतंत्र शासन परिचालित हेउथिला। तापर क्वेश्चन देला जे संगम जुगर राजा मानकु निम्नोक्त मध्यरु काहाकु बुझा जाउथिला? संगम जुगर राजा मानकु आ भितरु काहाकु बुझा जाउथिला? कलम कली ना भेजक ना भेट भाई ना करई? ऑप्शन डी हम इरोई, सॉरी इरोई हम, एटा करई कह देले, एटा इरोई। ऑप्शन डी होची तमन राइट आंसर इरोई। तापर क्वेश्चन तमिल ग्रंथ पारिपादल रे केउ विषय लेखा अछि? ऑप्शन देखिबा देवादेवी मानक प्रशंसा गान करा जाइछि ना लोक मानक खाद्य पानीय संपर्क रे लेखा अछि ना पुरोहित मानक नीति आदर्श लेखा अछि ना चाषी मानकर प्राधान्य रही अछि? को आंसर कौन है ना देवादेवी मानकर प्रशंसा गान करा जाइछि। ऑप्शन ए होची राइट आंसर। तो ये थिला आजिर क्लास हिस्ट्री रो 50 प्लस क्वेश्चन आम डिस्कसन कले आजिर क्लास रे। जदि तुम मानकु क्लास टी भल लगी ताले समस्त गोटे गोटे लाइक करदेव। जदि क्लास रे किए नुआ आछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करिवो आ सांग साथी मानकु शेयर करिवो आ कमेंट रे निहाती जणेबो। धन्यवाद।